لمسات لليوم التمدن الشبه عشوائي بيدفع مفكرين ومبدعين لرؤية أبعاد جديدة للتفاعل الثقافي الحضاري. الفنان قادر عطية بيتنقل بين الطبيعة، المساحة والحضارة بمعرضه جديد صراع الطبيعة. Vous allez venir la traverser avec moi. مساحات بيروت اللامتناهية وإعادة النظر بالبيئة المحيطة فينا مع قيصر عريضة وسابين دوموسيون. تسمح لنا نعمر مدن بكاملها. مكان بيجمع سحر المتوسط وبيحافظ على هويته من فرنسا على لبنان. Welcome in la petite maison Beyrouth. حلقة غنية ومنوعة من لمسات، تابعونا. الطبيعة والحضارة بيلتقوا وبيفترقوا بأوقات ومساحات مختلفة. بعد ولادته بفرنسا من أصول جزائرية ودراسته للفلسفة والفنون الجميلة بباريس، اتنقل قادر عطية بين هالبلدين وركز بأعماله على العلاقة بين الفكر الغربي وباقي الثقافات، لا سيما من خلال الهندسة المعمارية، جسد الإنسان، التاريخ، الطبيعة، الثقافة والأديان. مساحة بيجمع فيها الفنان وسائل مختلفة من تجهيزات فنية، منحوتات، كولاج، شرائط مصورة، صور فوتوغرافية وغيرها بمعرضه جديد صراع الطبيعة. C'est le fait qu'un esprit humain invente une stricte interdiction d'une chose qui est contre nature. جولة بمركز بيروت للفن بيرافقنا فيها وبيعرفنا على آخر أعماله الفنان قادر عطية. La première étape de l'exposition consiste en une vidéo qui présente un oiseau qui s'appelle l'oiseau lyre, un oiseau qui habite en Papouasie-Nouvelle-Guinée et qui est le seul animal au monde capable de reproduire les sons de la nature, mais aussi les sons artificiels, de la machine, de la culture, à la perfection. L'oiseau lyre est un véritable animal vivant qui reproduit les sons du monde entier, de l'univers, à la perfection. Ici, on se retrouve dans une pièce qui est la deuxième salle de l'exposition, qui s'appelle Casbah. Casbah, ça emprunte le nom à la Casbah d'Alger, qui est la vieille ville d'Alger. Une ville construite au XVe siècle. Une ville très particulière, il y a une médina très vieille et qui a deux possibilités de traverser. Soit par les rues, soit en n'utilisant que les terrasses. Alger est une ville en montagne, de la mer à la montagne. Et cette ville a été construite comme des escaliers de la montagne à la mer. En fait. On raconte d'ailleurs que le sultan qui l'avait construite voulait que s'il était attaqué, il pourrait fuir par la mer en utilisant les terrasses en fait. Moi, ce qui m'intéresse dans ce travail et dans cette position, c'est aussi de mettre le spectateur qui va visiter l'exposition dans une situation où son corps fait partie de l'œuvre. En traversant l'œuvre pour aller vers les autres salles, votre corps devient aussi une architecture. C'est-à-dire que quand je marche comme ça et que je dois me rattraper pour aller à un point et à un autre, mon esprit se met à diriger mon corps comme une marionnette. Et c'est là tout mon grand projet sur cette question de la nature et de la culture. Je pense que le caméraman, vous, les gens qui sont là, moi, ce ne sont pas nous. Nous, ce sont les esprits. L'esprit de Kader, c'est ça, Kader Attia. Mais ce corps, ce n'est pas moi. Ce corps, c'est une architecture que mon esprit habite. Je suis convaincu que toute l'humanité fonctionne de cette manière. C'est-à-dire qu'on a eu, à cause d'une certaine évolution, on a eu tendance à croire que nous et le corps, c'est la même chose. Non, non, je pense que c'est deux choses différentes. Cette œuvre, elle vous met en danger, vous devez la traverser pour aller à l'exposition, il n'y a pas d'autre possibilité. Vous devez la traverser, vous allez venir la traverser avec moi. Après avoir mis le corps du spectateur dans des déséquilibres
Il aboutit dans cet espace ici, dans ce que j'appelle le cabinet des collages. Un espace où il y a des documents qui ne sont pas de mes œuvres, comme les photographies, et il y a aussi des sculptures et des collages qui sont mon travail, en réponse à ces éléments. C'est très important dans cette salle de comprendre comment en fait l'architecture vernaculaire, l'architecture traditionnelle arabo-berbère a fortement influencé l'esthétique de l'architecture moderne et notamment d'architectes comme Le Corbusier en fait. Le Corbusier a vu la Casbah d'Alger. Cette vue de la Casbah d'Alger que vous voyez aujourd'hui, c'est fort probable que Le Corbusier l'a vue dans cet état. Aujourd'hui, elle n'est plus comme ça. L'Europe a regardé les cultures traditionnelles de la Casbah ou de Gardaya. Le Corbusier y a travaillé, enfin il y a passé énormément de temps à se documenter dans cette ville. Ce qui est venu derrière ça, c'est une application de la structure traditionnelle de l'habitat arabo-berbère à échelle du logement social. Après l'indépendance, ce qu'on a appelé la modernité du logement social, c'est une forme de colonisation des gens. Être dans des bars d'immeubles où on était enfermé, c'est une forme de colonisation des gens. Le processus colonial continue d'exister aujourd'hui. Il faut le penser d'une autre manière. Par exemple, est-ce que le corps humain n'est pas colonisé par la société? Est-ce que la société ne nous dit pas comment on doit être? Et ça, c'est une leçon de ce que j'appelle la tradition. En fait, le troisième point très important qui va nous amener à la troisième salle, c'est comment le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très lié à la tradition et qui ne peut pas lui échapper. Sauf que le monde moderne dans lequel on vit maquille les choses, crée une illusion. Cette caméra, elle a un design qu'elle pourrait ne pas avoir. Elle pourrait avoir un autre design. Mais on lui donne un design noir. Elle est en noir, parce que c'est plus élégant. Vous avez des images de transgender, d'hommes qui vivent comme des femmes, et qui se maquillent, et qui se transforment, et qui, à mon sens, montrent une chose extrêmement intéressante de l'architecture, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, le corps est une architecture que notre esprit habite. Là, c'est un film qui montre justement une communauté de transsexuels ou d'hommes qui vivent comme des femmes, mais dont en fait la situation varie en fonction des pays. En Inde, elles sont appelées les Gijras, et ça fait partie de la religion locale que un homme qui a toujours ressenti qu'il pouvait être une femme, il ne peut pas être un homme, entre dans une forme de mysticisme en fait, et se retire dans un ashram, une sorte de couvent, où il vit qu'avec d'autres hijras, et ils ont un gourou qui leur dit comment prier, comment gagner leur vie le matin, etc. Je suis très intéressé par cette idée de l'identité des genres en fait, parce qu'elle pose beaucoup aussi la question, est-ce que lorsque la société dit d'un transsexuel, ça c'est contre nature, est-ce que c'est pas elle en fait qui est contre nature? C'est le fait qu'un esprit humain invente une stricte interdiction d'une chose qui est contre nature. Cette installation, cette sorte de fleur en fait sur le sol avec des prothèses de jambes, c'est encore le corps à qui on a supprimé quelque chose de manière violente, contre nature, et la logique de réparation de cette même pensée humaine qui va s'illustrer à travers les prothèses, mais qui finalement ne répare pas vraiment, ne permet juste que de faire une sorte d'illusion de réparation en fait. En face de cette installation, vous avez deux images. Elles illustrent un rituel au nord du Congo, et à gauche, un rituel aborigène en Australie. Les personnes s'allongent sur le sol et délimitent un cercle avec leurs pieds. Ils délimitent un cercle avec leurs pieds le temps de la matérialisation de ce cercle. Quand ils vont tous se lever et rentrer dans leur activité, le cercle aura disparu, Yannick. Ce que je trouve fascinant là, c'est que les civilisations traditionnelles ont gardé un lien avec la poésie, je dirais surtout avec l'immatérialité des choses. Les civilisations modernes, en réinventant l'illusion d'une réparation, s'obstinent à rester dans la matérialité. Ce qui nous permet de transiter vers le film qui est ici sur le diaporama, qui est en fait un diaporama qui représente toute la problématique de la réparation de la culture moderne occidentale aux cultures traditionnelles non occidentales. Le monde, l'humanité, fonctionne avec deux types de pensée. L'Occident moderne
a toujours considéré la réparation comme ce que j'ai appelé le mythe du parfait. C'est-à-dire que lorsqu'on répare, ça doit disparaître. Les sociétés traditionnelles ont au contraire réparé pour laisser la blessure visible. Même au niveau corporel, on pratiquait la transformation à travers les scarifications, les élongations des crânes, les scarifications sur le corps. Les sociétés traditionnelles qui transforment le corps considèrent que le corps tel que la nature l'a donné manque de beauté, que le corps, pour être sublimement beau, doit être transformé. J'ai vraiment voulu faire insister sur l'aspect finalement pas différent des cultures traditionnelles et des cultures modernes. En relisant l'histoire, en regardant l'histoire coloniale notamment, on découvre que les cultures traditionnelles et les cultures modernes ne s'opposent pas tant que ça. C'est ce que l'Occident moderne a voulu nous faire croire. On découvre que la principale obsession de la colonisation a été le contrôle de la nature. Je dirais que la principale question de la colonisation a été de représenter l'ailleurs, les altérités, à travers un caractère sauvage, dangereux, non civilisé. Toute cette représentation de la nature violente, hostile, dangereuse, était associée aussi aux hommes qu'il fallait civiliser, cannibales, anthropophages, guerriers, violents, avec un couteau pour vous tuer. Si vous voulez, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce travail, et notamment sur cette ligne de journaux qui montre comment l'Occident, de la France coloniale à l'Allemagne coloniale, en passant par l'Angleterre coloniale, a diabolisé en fait les cultures extra-occidentales, tout en diabolisant la nature à laquelle elles appartenaient, nature sauvage. Je montre comment finalement, à la fin, entre un animal empaillé, une antilope, je montre comment, entre l'Occident qui contrôle la nature en la figeant, en la maquillant, en la tuant aussi, les cultures extra-occidentales, avec ce bois du Mali, ce bois dogon du Mali, font exactement la même chose. Exactement la même chose. À savoir, les cultures traditionnelles ont aussi uniquement représenté la nature pour s'en approprier les forces. Ce que j'appelle contre-nature, c'est le dessein humain de à tout prix contrôler la nature. Contrôler la nature. C'est-à-dire le dessein de la culture qui doit accumuler le maximum de connaissances sur la nature. Un projet impossible. Je suis fasciné, si vous voulez, par la nature, mais pas la nature, les petites fleurs, idéales. Je suis fasciné par la force de la nature, par la puissance. Parce qu'aujourd'hui, l'homme est en train d'aller à sa perte. Donc ce n'est pas normal. L'homme, aujourd'hui, tout ce qu'il a façonné, contredit le fait qu'il a été l'espèce dominante parce qu'il a su s'adapter à son environnement. Donc la question qu'il nous laisse aujourd'hui, l'être humain, c'est est-ce que l'homme est capable de s'adapter à l'homme? Ça, c'est la vraie question. Et c'est ça la conclusion de cette exposition. Parce que quand on est par exemple à Beyrouth, et la manière dont justement l'histoire de cette ville qui pour moi me touche beaucoup, c'est qu'une ville qui en permanence se répare tout le temps, constamment, mais là où la problématique de la réparation est inquiétante ici, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, tous les espaces verts sont en train de disparaître de Beyrouth. De Beyrouth, hein, j'entends. La nature me pose des questions obsédantes sur qui nous sommes, où allons-nous, et finalement, si nous sommes, parce que c'est le cas, en train de construire notre perte, qu'est-ce qui restera? Il restera l'oiseau. Et c'est ça ce qu'il nous dit, l'oiseau. Il nous dit là maintenant, moi je serai là. Hein. Pourquoi? Parce que le son du moteur de l'appareil photo, le son des machines qui détruisent son environnement, il était capable de le faire avant qu'elles soient inventées. Donc il sera là après. وسيلة حرفية جديدة هدفها خلق الوعي الكافي للبيئة المحيطة فينا. أوربا كرافت لعبة تركيب تربوية بتتوجه لهوية تركيب المدن من صغار وكبار.
هالنظام المبتكر اخترعه وطوره بلبنان المهندس المعماري والمصمم المدني قيصر عريضة وزوجته قيمة المعارض والباحثة سابين دوموسيون. مساحات بيروت اللامتناهية معرض بضم أعمال فريدة شارك بصنعها مجموعة من الفنانين والمشاهير من مجالات فنية مختلفة بواسطة أورباكرافت. فريق لمسات بيزور مركز بيروت للفن وبيتعرف على الأعمال الجديدة والفكرة المميزة مع قيصر عريضة وسابين دوموسيون. أورباكرافت هي لعبة أو بالأحرى سيستم تعمير أو تركيب أشكال هندسية معمارية ومدنية بتذكر شوي بالألعاب كنا نلعب فيها نحن وصغار مثل الليجو أو الميكانو أو هالنوع الألعاب، بس الفرق أنه بتسمح لنا نعمر مدن بكاملها. الحلو فيها أنه نحن صممناها وعم ننفذها بلبنان وعم ننطلق من لبنان لبرات العالم، بعكس غير ألعاب اللي عم نستوردها واجمالا بتكون بتشبه البلدان المستوردين منها مش بتشبهنا. نحن حبينا نخلق لعبه فيها تشبهنا وتشبه غيرنا. Je dirais que c'est un jeu qui est destiné aux familles. C'est pour les enfants à partir de 10 ans. On a été invité au TEDx Youth et on a vu qu'il y avait des enfants à partir de 7 ans qui se débrouillaient très très bien tout seuls. Pour nous, et ce qui était important au Liban, c'est que c'est un jeu familial. Un jeu familial, l'adulte et l'enfant jouent ensemble. Donc on parle de publics familiaux. Première cible. Deuxième cible, les professionnels. Je dirais les professionnels de l'architecture et de l'urbanisme à qui on s'est adressé et qui ont envie d'utiliser Urbakraft pour se détacher de leur écran, de se détacher de leurs ordinateurs et pouvoir avoir un rapport physique avec la construction à venir. Un troisième public, c'est tous les gens qui sont passionnés par le system thinking, parce que ce n'est pas un jeu d'improvisation, c'est vraiment un jeu où on réfléchit où on va. C'est un jeu de patience. Je sais que je veux construire une ville et petit à petit, je vais construire maisonnée après maisonnée, voisinage après voisinage. أورباكرافت معمولة من نوعين إذا بدكم قطع. أول نوع هو البلاستيك، في بس شكلين، من هالشكلين فينا نركب حيلا إذا بدكم شكل هندسي كبير أو هيك أو هيك أو أشياء كتير أغرب، فينا نعمل أشياء هيك أشياء صغيرة. وفي زيادة على هيدي اللي نحن بنسميه الكيتس يلي بيجوا بشكل كرتون أو ورق أو حيلا شيء، وهول بنركبهم على البلاستيك تنخلق هالبيوت الصغيرة أو بنايات كاملة مع واجهاتها، ومنهم ننتقل تنعمل مدن كاملة. حبينا إنه نفرجي إنه فينا نبلش من عمر كتير صغير نوعي الأولاد على بيئتهم، مش بس بمعنى البيئة إنه الخضار والحدائق العامة مثل ما هون دايما بنخلط إنه الأوربانيزم أو التصميم المديني هو أكثر هيدي الناحية. لا، في شيء أقرب لحياتنا تبع كل يوم يلي هي الشارع، هي العلاقة بين المبنى والشارع، بين البلكون تبع البناية والشارع، مدخل البناية والشارع، بين البنايات بين بعضها. في هيدا تنسيق جمالي وتنسيق كمان بيئي بخلي يخلق مثلا يسمح للشمس تفوت على الشارع، يسمح للعلاقة تتطور بين جار وجاره لأنه في نشوفوا بعضهم أو ما يطلوا على بعضهم، كل هالأشياء. والحلو بأورباكرافت هي اللعبة بتسمح لكل هالتجارب بالفضائيات المدينية. فينا مثلا إذا دفشنا الواجهة لجوا مثل ما رح أعمل هون نخلق نوع من البلكون الفرندا لجوا، أو فينا مثلا نحطها برا وما يقعد عندنا بلكون. والفكرة هي أنه تتطور هيدي ويصير كل شخص عم بيلعب فيها يخلق هو، يرسم الرسمة اللي بده إياها، يتصور المدينة اللي بده إياها، يتصور البناية اللي بده إياها. وعم نطور ويب سايت يلي فيهم يحطوا عليه كل هالتصاميم يلي هن بيخلقوها. Tout d'abord, en tant que designer, Aïssa a développé ce jeu. On voulait le tester. Donc, on est allé vers des amis, qui sont quand même vraiment connus ici, très ancrés dans le champ artistique. On sait que c'est des créatifs, ils sont 36. Et on leur a donné un sac avec des pièces. Et on leur a dit, maintenant, jouez avec.
Alors, au début, ils nous ont dit, ah, pas de problème, c'est facile. On leur a dit, bah oui, il y aura une exposition au bac design et on va montrer ce que vous avez fait. Alors là, la tension est montée. Et ce qui est magnifique, c'est que ce sont que des gens très occupés. À Beyrouth, on est souvent occupés, ils le sont particulièrement. Ils ont donné énormément de leur temps, toute leur créativité, et ils nous ont offert tous ces sets qui sont en vente au bac design. Et elles explicitent le titre de l'exposition Infinite Spaces of Beirut, parce que ce sont autant d'espaces imaginaires qui coexistent dans le cadre de l'exposition. حبينا نخلط فنانين، حبينا نخلط ارشيتكت مهندسين معماريين، حبينا نخلط عيال مع اولادها، وحبينا انه ما نعطيهم كلهم نفس الكميه من اوربا كرافت يلعبوا فيها، كمان تنشوف قديش كل واحد، يعني في منهم عم نعطيهم 100 قطعه 200 قطعه، منهم 1000 قطعه، وفي منهم كنا نعطيهم شوي ويطلبوا كل شوي زياده، هيك نعرف انه عم بيلعبوا. حبينا انه يكون في اولاد اوقات مثلا في عنا نادين لبكي عملت ست عملته مع ابنها الصغير، لعبوا سوا، عملوا شيء كثير قريب من عالم الطفوله. في عنا ناس بالعكس مثل المهندس نبيل غلام عمل واحد من اهم مباني بيروت البلاتينوم تاور، عمله بأوربا كرافت. بلاتينوم تاور انعمل كليا من أوربا كرافت وزادوا عليه إنارة، ومثل ما سيستم أوربا كرافت بيسمح زادوا عليه بلكسي جلاس وواجهات لحتى يخلوه يبين أكثر مودرن، لأنه هو المبنى الحقيقي معمول كله من إزاز، وفوتوا من وراء الفساد الإزازي اللي عملوها سيستم إنارة من ليد ومع ريموت كنترول بتطفي وبتضوي، كثير شغل مكتب هندسي. Ce set, par exemple, c'est le set qui a été proposé par Atelier Hamra. Alors, Atelier Hamra, c'est mes voisins d'en face. Ce sont des architectes et des paysagistes. D'abord, elles ont fait une espèce de Beyrouth rêvée. Leur Beyrouth de rêve est planté d'arbres, il est vert. Alors, comme elles sont paysagistes, elles savent quels sont les arbres qui poussent à Beyrouth. Elles en ont fait des petites maquettes. C'est important de dire que pour nous, à Backcraft, il y a cette partie craft, on habille la ville et c'est un jeu qui est absolument hackable. Quand on dit hackable, ça veut dire qu'on peut clipper ce qu'on veut où on veut. Elles auraient pu mettre des petites boucles d'oreilles ici, elles auraient pu mettre des fils, et on encourage ça. Elles ont voulu mettre des arbres. Après, l'autre intérêt de cette maquette qui est extrêmement poétique, c'est que dans la ville rêvée de Beyrouth, on pourrait s'asseoir et rêver, on pourrait se reposer où on veut. Et il y a plein de petits bancs qu'elles ont créés un tout petit peu partout dans la maquette. Un banc balançoire, on a envie de se balancer en plein milieu de l'après-midi au creux de l'arbre, des petits bancs individuels pour s'isoler des autres et du vacarme, des bancs ensemble pour se réunir et pouvoir discuter. Et ils sont absolument partout dans cette maquette, ombragés d'arbres et baignés de lumière. Ce qui était important pour nous aussi dans le jeu, c'était qu'on pouvait avec ce jeu développer n'importe quel type de ville. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Aujourd'hui, on est à Beyrouth. Si demain on est à Paris, mes filles par exemple pourront avec le même jeu reconstruire Paris. Ou la rue de leur teta à Beyrouth, leur teta qu'elle ne reverra pas tous les jours. C'est comme un petit monde portatif qu'on peut emmener avec soi et qui peut décliner les localités. L'autre approche, c'est qu'en général, dans le cadre de l'éducation, on fait en sorte que les garçons aiment la construction et les filles aiment le craft. Deux rôles sont séparés. Pour nous, ce qui était important, c'est que ce soit un jeu qui rassemble ces deux dimensions et rassemble les deux publics. Ce n'est pas un jeu pour les filles, ce n'est pas un jeu pour les garçons, c'est un jeu pour tout le monde et c'est un jeu pour les familles. جولة بالولايات المتحدة الأمريكية وتزايد للزراعة المنزلية للمنتوجات الغذائية خاصة عند الشباب. الزراعة المنزلية للمواد الغذائية بتسجل اليوم أعلى مستوياتها بالولايات المتحدة، مع أكثر من 42 مليون أسرة عم يزرعوا أكلهم ببيوتهم أو بأراضي زراعية مشتركة. لكن الأمر المفاجئ واللي بيّنته الدراسات الأخيرة للمؤسسة الوطنية للحدائق فهو إنه الزيادة الأكبر لهالممارسة كانت عند الشباب. بقطعة أرض تابعة لجامعة مقاطعة كولومبيا
بيشرح المزارع كوي ماكيني لطلاب ثانويين من المنطقة عن كيفية تحويل هالجزء المهمل من الحرم الجامعي لحديقة نباتية منتجة. وبيخبر ماكيني أنه حياته بدأت بشكل مختلف تماماً، فهو درس الحقوق بالجامعة لكنه عاد بعدها واكتشف شغفه للزراعة الحضرية أو الأوربان فارمينج. The traditional lifestyle, the traditional way of how we think about work is, at least I feel like with my friends, we're not really down with the cubicle 9-to-5 lifestyle. So we want to have a more dynamic life. We want to, be able to travel, visit, be outside, do lots of different things. And I feel like community gardening and urban farming meets a lot of those needs for people. وماكيني مش الوحيد، فبحسب الدراسة نفسها الزراعة المنزلية للمواد الغذائية سجلت زيادة 63% بالسنوات الخمس الأخيرة، مع نسبة شباب كبيرة جداً من أعمار 18 إلى 34 سنة. من ناحية أخرى بتعتبر مديرة البرنامج التعليمي بحديقة المشتل الوطني للشباب بواشنطن كارلا وانتا إنه هالموضوع تحول لموضة. Well, when we're interviewing for positions, my demographic and age group is all over the urban gardening scene and so interested in learning about growing things, willing to quit full-time jobs to come learn about how to garden. من جهتها بتعتبر المدرسة الغذائية جوجو هاريس إنه زيادة حب الشباب للزراعة هو ردة فعل على التكنولوجيا الموجودة اليوم أكثر من أي وقت مضى بحياتنا. I think more people are wanting a more natural life. I think people want something tangible and alive around them, because I think people are kind of getting tired of being bombarded by technology and electronics, and people want to be able to go into something that's peaceful and beautiful and something that's healthy that they've created. وبيتأمل كتار إنه احتضان الشباب لهالحركة الزراعية يؤدي لتغيير نظرتهم للطعام يلي عم يتناولوه، وأيضاً لإعادة تشكيل المناظر الطبيعية الحضرية يلي بيعيشوا فيها. بمدينة نيس بفرنسا، دبي، لندن، وصولا لبيروت، المطعم الفرنسي لبتيت ميزون بحافظ على الأجواء الحميمية العائلية، الطعم، الجودة والنوعية ذاتها. قائمة طعام منوعة وغنية من فرنسا والحوض المتوسط، مأكولات طازة، شهية ومحضرة بعناية كبيرة، بالإضافة لفريق عمل كفؤ ومتعاون. Tout le monde s'élève ici. فريق لمسات بيزور اوتيل لو فاندوم للتعرف أكثر على هالمكان المميز. Bonjour, my name is Thibaut Fombon. I'm restaurant manager. Welcome in La Petite Maison Beyrouth. Hi, I'm Mirosław Ziółkowski. I'm head executive chef La Petite Maison Beyrouth. My name is Fabrice Terpereau. I'm the sommelier and beverage manager at La Petite Maison. My name is Yannick. I'm the general manager of La Petite Maison. The story of La Petite Maison starts in Nice, where one of our directors used to go to that lovely restaurant and really enjoy the foods, and decided to bring it to London. What he enjoyed was the simplicity of the foods, the freshness of the ingredients, and being a French restaurant, not using quite heavy sauces, butter, cream. On the opposites, what we push is the olive oil, is the lemons, is the tomatoes. So he decided to open a restaurant in Mayfair in London, which was a very big success from the beginning, because we were different, because what we offer was something new for London compared to the normal classic French restaurants. After that success, we went to Dubai. After that, the logical step was to go to Beirut, because most of our clientele, both in Nice, London and Dubai, were actually Lebanese, so we decided to make the move to Beirut. The concept of La Petite Maison, if you look at the name, the little house, we want people to feel at home. So our concept is really sharing. As you will have in a family dinner, you will put everything in the middle of the tables. People will start sharing their dishes. We share our starter, we share our main course, which is important. And
There is a tradition in Lebanon of mezze, and we try to recreate that traditions by our concepts. The ingredients are key in our cuisine. When we arrived in Lebanon, there was a bit of a challenge because we are used in London and in Dubai to have big suppliers, but Lebanon being a smaller country, we didn't want to import most of our ingredients. So locally we source some of the ingredients. Our fish are local, some of the vegetables. We found the olive oil is coming from the Chouf Valley. In our recipe and in our concept, we always try to have local ingredients because it expresses the most our cuisine and it expresses the most what we are and what we believe in. What's interesting about La Petite Maison, I know this fresh idea comes out in lots of mouths and in lots of restaurants, but we really wanted to come to the base of what freshness is. I think it's important that people understand that fresh means it can be a vegetable like just picked in the morning. It can be a fish just fished in the morning, brought to the restaurant. When we talk about freshness, we talk about like starting from scratch. It means having the raw vegetable, having the raw fish. You order a tuna carpaccio, we're going to slice it on the spot. Nothing is prepared in advance. All the food we serve, you go to the ice cream, we start from the base, you know. We make our own ice cream, we make our own crisp, we make our own sauces. That's what freshness for me it's about. That's what the restaurant is about, and that's why this restaurant really teach me the love of food. Very important for us that the staff can understand that. So we went through the training for them to really understand what is freshness about. We brought the team from a bit everywhere. Which was important for us is to have the experience of the people in the key position. Obviously you have Miro, which is our chef, which is very experienced in the food of La Petite Maison, has been working in London for a couple of years, and he's been working in Dubai as well. So he have the whole picture of what the food is really about La Petite Maison, and he can bring the consistency of the food that we need and that we want in this restaurant. In the bar we have Lebanese bartender, which have been trained actually by the key position in Dubai and in London to reach as well the consistency of the cocktail we can propose in La Petite Maison in general. We have Fabrice, which is actually a very talented sommelier. So the Tomatini is our La Petite Maison signature cocktail. The Tomatini basically brings you the flavors that you will get from Provence. So you will have the cherry tomatoes, white balsamic, and a little bit of sugar. So it's a perfect cocktail to start a lunch. You will have that freshness and that juiciness like in a glass. It's a perfect cocktail to start with. I'm gonna show you my kitchen. This is our salad section, and we start from the sashimi section. And I'm gonna prep for you octopus carpaccio, and then we're gonna go to the salad section. I'm gonna show you our seasoning petit pois salad. We poached octopus in the liquid based on the vegetable stock, light soya sauce, and the white wine, and the fresh ginger. Then we roll them and slice them very thin slices. We finish with the dressing, which is typical local products, olive oil and the pepper. And this is octopus carpaccio. Here we're in the salad section. This is my colleague. This is senior chef de partie Lola. She's gonna show you the salad. And I meet you later in the main kitchen. Okay, so I'm gonna show you the seasoning petit pois salad, which is made by local petit pois, some tomato concassé, some shallot brunoise, sun-dried tomato, mint chiffonade, and a dressing
which is made on based on the white balsamic vinegar that we can find as well on the sun-dried tomato, and jalapeno juice. I'm gonna finish the plating with a chiffonade of basil, and here it is, the seasoning petit pois salad. I'm gonna show you my kitchen here. I'm gonna show you how we prep our most popular dish in the restaurant, which is ribeye, marinated in the rosemary, garlic, and green chili. Of course, local products, all from Lebanon, especially olive oil, amazing olive oil. So now, this is the Jospe. It's a grill oven, charcoal oven, but it's different than all the other grills because it's closed. Usual grill is an open grill, so all the flavors from the meat, from the fish, from the vegetables is going outside. This one is keeping everything inside. We can regulate the flame, so all can be closed or can be open. When we open, the flame is going bigger. Yeah, and I close. The meat and fish is cooking in the Jospe is very tender. See now, I'm moving a little bit to get more flavor from the flame. Okay, so our meat is ready. Juicy inside. You see, all the juice is inside the meat. That is the magic about the Jospe, to keep it all the flavor, all the juice inside the meat, inside the fish. This is ingredients what we use to finish our dish. There's a garlic and rosemary salt and olive oil. I want to introduce you my senior sous chef, Johannes from Berlin. Hello everybody. So, here's the hot section, hot starter section from La Petite Maison, where we have the aubergine dish, what I show you now. It's very, very complicated dish because there's a lot of ingredients, a lot of work behind. For example, we have the tomato fondue, what we do in the house, with shallots, brunoise, garlic and tomato. They're all from Lebanon. Then we have the pesto. I'll show you now. I start already to do something to show you how it will look later when it's coming on the table, yeah? So here, as you see, the Bittinjan, then we have the tomato fondue, mozzarella, then the pesto on top, and then we cook it for like 7-8 minutes. Then we have the marinated Saudi prawns, topping with parmesan, rocca. So then we top it with the sauce made from tuna bones, olive oil, and ready. It's very simple on the table when you enjoy this experience, but behind there's so much small things, small details. So as you can see, we've got a very bright restaurant with very light colors. The natural light is also very important, and when we decided to open this restaurant, Bob, which is one of our directors, is really keen about art, and he's got a soft spot for Max Cartier, which is also based in Nice. And you can see that some our menu designs are done by he. Here we have one of the representations, and you can see we've got different pans. This is the logo that we've got on our menu. For the rest, we looked at some local artists. We've got some Lebanese artists, we've got some Syrian artists, but also we bought some art in Paris. As you can see, we've got different style of painting, different style of art, and you don't need to have them all linked together. You don't need to have them homogeneous to make them work together, because like that we managed to create some different ambience in different parts of the restaurants. So around this corner we've got some drawings which are actually done by a friend of our director, Bob.
And you can see some famous people on them which have been to La Petite Maison. We've got also Didier from the Gypsy Queen, which is one of the group that one of the band that we always use for our anniversary and our special events. You also have Nicole, which is the owner of Nice, and some other famous people that come. We've got Brigitte Bardot, who is a regular in our restaurant in Nice. La Petite Maison is kind of atypic in his way it's positioned in the market, because when you think of French restaurant, you will either think of a classic bistro or a fine dining restaurant. Even so, there is a lot of linen, and even so, we've got some silver. Our restaurant is more kind of a casual chic restaurant where people are here to enjoy themselves. We will have, businessmen, family, stars coming to our restaurants, and we will treat them the same because everybody is célèbre here. Tout le monde est célèbre ici. وقفة بكييف وفنانين أوكرانيين بيوضعوا تأثرهم بالحرب والخراب ببلادهم بلوحات بتخبر قصص كتيرة. الاضطرابات يلي عم تشهدها أوكرانيا بالأشهر الست الماضية نقلت الفوضى، القتل والدمار إلى الشوارع وحياة الناس اليومية. الوضع الراهن كان له تأثير كبير على الفنانين الأوكرانيين يلي وضعوا مشاعرهم، أحاسيسهم ومخاوفهم بلوحات بتخبر قصص هالشعب. معارض بتضم أعمال فنانية ثورة الميدان عم تنتشر أكثر وأكثر بالعاصمة كييف. هاللوحات بتصور التظاهرات الدامية يلي حصلت بساحة الاستقلال بكييف، ويلي اعتدت فيها عناصر الشرطة بوحشية على محتجين حاملين العلم الأوكراني. وكان العديد من الفنانين أقاموا استديوهات مؤقتة بوسط الساحة خلال فترة المواجهات لتصوير هالأحداث التاريخية بفنهم. أحدهم مارينا سوشينكو، أمضت أيامها بين الاحتجاج والرسم، وأحياناً كانت تقوم بالأمرين معاً. وبتخبر سوشينكو بأنها كانت ترسم الورود والطبيعة، لكن بس شاركت بالاعتصام الأول برفقة ابنها تغيرت نظرتها للأمور وقررت تركز بلوحاتها على هالأحداث التاريخية. Та, це самий нормальний шлях, тому що якщо тебе не хвилює, то воно нікого хвилювати не буде. А якщо хвилює художника, воно буде хвилювати і інших. خطوط المعركة بوسط العاصمة ما تغيرت تقريباً طوال فترة الأزمة، فالمتظاهرين دافعوا عن ميدان الاستقلال بمتاريس خشبية، أسلحة بدائية محلية الصنع وأحياناً حياتهم. وأصبح مبنى البيت الأوكراني بوسط الساحة مركز للمحتجين وللفنانين يلي كانوا يجتمعوا ويعبروا من خلال الفن عن يلي عم بيعيشوا. واليوم ومن بعد عدة أشهر ما زالت اللوحات بتغطي جدران قاعات هالمبنى. تانيا تشيبراسوفا، فنانة ومدرسة بأكاديمية الفنون الأوكرانية، أمضت معظم فصل الشتاء بهالمكان. رسمت على لوحات، كما رسمت أيضاً على خوذات استخدمها المتظاهرين بمواجهتهم مع عناصر الشرطة. Творчество. Все, что осталось после всего, это хочется только рисовать то, что было, то, что показывает, то, что здесь есть не только война, а здесь есть красота, и ее очень много. بالمتحف الوطني للفنون الأوكراني معرض لملصقات قام فيها المصور الفرنسي إريك بوفيه بيحمل عنوان ريفولوشن. هالأعمال اتطلبت من بوفيه السفر 3 مرات إلى كييف خلال فترة الاحتجاجات، وهي بتصور الفوضى والحياة اليومية خلالها. ناتاليا تشوستاك، وهي خبيرة بالفن المعاصر بالمتحف الوطني للفنون، بتعتبر أنه الفن مرتبط بالسياسة وأنه على الفنانين أنه يصوروا الأحداث يلي عم بتدور حولهم. Art is
in the political sphere, especially contemporary arts. So, well, we cannot be apart from what has happened. وكانت الاحتجاجات بدأت بكييف بتشرين الثاني 2013 بعد ما تخلت حكومة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش عن اتفاق لتوثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. واستمرت المواجهات الدموية بين المحتجين والشرطة الأوكرانية واللي تسببت بمقتل أكثر من 100 شخص إلى حين مغادرة يانوكوفيتش بشباط الماضي. واليوم بعد بضعة أشهر من مغادرته ما زال النشطاء والفنانين بيشغلوا الساحة، وما زالت البلاد عم بتمر بظروف صعبة وانقسامات بين الموالين لروسيا والموالين لأوكرانيا. وبيعتبر يوري إنياتينكو أحد فناني الميدان أنه عمل الفنانين الحقيقي بدأ اليوم. Моя думка, що зараз велика відповідальність лежить саме на митцях, на представниках культури, на художниках різних жанрів. Саме по гармонізації ситуації в Україні. حلقتنا انتهت لليوم. لقاءنا الأسبوع المقبل بنفس الوقت على شاشة تلفزيون مستقبل. انطرونا.